This is why I love Indonesia. Since today is the first day of Ramadan, I was so confused what to get for my iftar. And then I decided to go out and look for some food around. And once I stepped out, I found so many people on the street, really crowded. Mereka itu jual banyak macam makan. Assalamualaikum dan salam persaudaraan guys. Oke, netizen luar negara terdiam. Ramadan di Indonesia damai banget. Kok bisa sebeda ini? Ayo kita simak dulu video ini guys. Selamat datang dan kembali lagi di channel Foxtel. Tahukah kalian setiap kali bulan Ramadan tiba di Indonesia, selalu ada reaksi dari netizen luar negeri yang datang atau sekedar melihat dari media sosial. Mereka heran, bagaimana mungkin sebuah negara dengan jumlah penduduk besar, lalu lintas padat, dan aktivitas harian yang begitu sibuk, justru terasa jauh lebih damai saat Ramadan? Bukan cuma soal orang berpuasa, tapi suasananya, auranya, seperti ada ketenangan yang turun perlahan menyelimuti kota-kota. Dari azan subuh yang menggema, hingga lampu-lampu masjid yang menyala hangat menjelang tarawih. Banyak yang bertanya kenapa di sini terasa berbeda. Look at the beauty of Ramadan in Indonesia. You know, words can't describe this feeling. 100,000 people coming together, praying all night. 4 a.m. This many people are out. Look, every single floor is fully packed. Wow, man. Subhanallah. Masjid Istiqlal. Beauty of Islam, so powerful. Kepada orang Indonesia, tolonglah jangan baik sangat. Guys, ni aku dah pergi Indonesia 2 kali dah. I've been to China before, I've been to Thailand, I've been to Vietnam, I've been to Korea. Sumpah guys, tak ada customer service ataupun orang-orang macam rakyat dia yang baik macam dekat Indonesia. Faham tak? Baik itu macam dorang layan Betul. dengan bagus, dorang tak tahulah, faham tak? Ini yang saya mau komen. Betul apa yang diperkatakan oleh rakyat Malaysia ini. Sebab saya sudah juga pernah pergi ke Indonesia 3 kali. Memang layanan ini cerita berdasarkan fakta ya. Orang-orang yang belum pernah pergi ke Indonesia pasti dia punya persepsi itu beda ya. Tetapi bila sudah sampai ke Indonesia, persepsi yang negatif tadi akan berubah kepada persepsi yang positif. Ini yang diceritakan oleh orang Malaysia ini. Ya, kita dengar lagi guys ya. Dorang buat kita rasa welcome macam tu. Dengan senyuman dia. Dekat toilet pun dorang tunggu dia macam, silakan mas. Gila Sumpah guys, I've been there twice. Aku ingatkan sekali pertama aku pergi, dia macam bernasib baik dah jumpa orang yang baik-baik. Tapi kali kedua guys, kita orang punya driver, orang-orang pergi tempat makan, semuanya baik-baik guys. Ya Allah, nak pindah lah guys. Okay, lepas tu aku pergi Bandung dulu, lepas tu Jakarta. Kalau korang nak cari bini, nak cari isteri, pergi Indonesia guys. Tak tipu guys. Serius. Cantik mulu anjir. Okay, tu je lah. Tapi I would recommend to go to Indonesia. Aku tak pernah pergi Bali lah, sebab Bali tu macam tempat orang putih macam tu. So kalau so far aku pergi Jakarta, pergi Bandung 2 kali. So far I had such a good experience. 9 out of 10 orang yang korang jumpa confirm dia layan korang dengan baik. Faham tak? Tak adalah dekat sini kalau cashier tu macam ini berapa? Tu RM2. Dorang tak macam tu. Dorang macam bisa ditolong apa ya mas? Macam tu. Lepas tu senang lah. I would recommend you guys to go to Indonesia. Mantap. Nak pergi lagi lah.
Hari ini first time aku ikut puasa di Indonesia. Sekarang baru jam 9.40 pagi. Tapi kenapa aku sudah memikirkan tentang Islam Malaysia? Kenapa di timeline Instagram sama TikTok tiba-tiba makanan semua sih? Si algoritma ini setan pengasih. Aku sekarang ngerti kenapa orang Indonesia suka dibilang di jam 3 sore. Bentar lagi buka kok. Walaupun masih 2 jam lagi. Sebentar lagi terus nanti kita 2 jam lagi. buka puasa. Sekarang kita masih di set dan akan ambil makanannya. My first experience of buka puasa in Indonesia. Pengalaman pertama buka puasa di Indonesia. Atau hold back our cravings. It's more about discipline, sabar, and reset. Nggak ikut juga baca doa berbuka puasa. Ini barulah bule nih. Hiromatika Arhamaroi Himini Amin. Nama berbuka puasa Indonesia. Happy Ramadan teman-teman. Terus happy fasting time. Ramadan bukan tentang kuat nahan lapar, tapi kuat nahan diri. Semoga bulan ini Allah lembutkan hati kita, tenangkan jiwa kita, dan ajarin kita artinya ikhlas yang sebenarnya. Semoga kita akan keluar dari Ramadan dengan hati yang lebih bersih. Happy and peaceful Ramadan teman-teman. Banyak netizen luar negeri membandingkan suasana Ramadan di Indonesia dengan negara mereka. Di beberapa tempat, Ramadan mungkin terasa biasa saja. Tapi di sini, ritmenya berubah. Warung dan restoran memang tutup siang hari, tapi menjelang maghrib, bazar takjil justru dipenuhi senyum dan canda. Orang-orang yang seharian menahan lapar tidak terlihat marah atau gelisah. Justru saling berbagi. Bahkan yang tidak berpuasa pun ikut menjaga suasana. Beberapa turis asing pernah mengatakan, mereka terkejut melihat bagaimana masyarakat tetap sabar di tengah panas dan kemacetan. Seolah-olah Ramadan bukan sekedar ibadah pribadi, tapi energi kolektif yang mengalir ke seluruh lingkungan. Ada rasa saling menghormati yang terasa nyata, bukan sekedar formalitas. Cultural shock as a Mexican living in Indonesia. You know what part is it? Today I want to talk about something very hard to express because it's about religion and it's specifically about Ramadan. I want to talk about my first impressions of Ramadan and about what do I think now after 4 years of knowing this tradition or festivity. My first approach with Ramadan was in 2019. I want you to know that I never heard of this. Maybe I was so ignorant, but I never heard from this because in Mexico, my circle and the people that I knew is not Muslim. They have other religions, so I didn't have any friend who could share anything about this with me, or anyone close that I could see that they were doing Ramadan. So when I first arrived to Indonesia, a couple of days later Ramadan started, and I was very shocked. I was truly shocked, and I couldn't understand why people did this fasting. Well, in Mexico, skipping breakfast is not something common. Nowadays it could be, but it's not something that you would do because we believe that breakfast is the most important meal of the day and it's what will give you the energy for the whole day. So that was one of the reasons why I thought it was unhealthy. When they explained me, it made sense, but still in my head it was like, this is not good. It's not healthy to starve. It's not, especially for kids. I know they do sometimes a shorter fasting, but I think it's very hard to say no to a kid when it's hungry. Like, I was thinking all those things. It was very new to me, and I didn't see why people
should stop eating for that long, especially based on healthy. I thought it wasn't very healthy. I didn't want to say anything or to talk about this with anyone because I know it could be disrespectful to say it that way. So I just thought about it. I didn't say anything. I just respected, and of course, the first time that I was there, I didn't even feel interested in trying to do the fasting. It was until I met my husband that I talked a little bit more about this, about my thoughts, about why people has to starve, about how unhealthy it could be, all my thoughts about this. Today, after 4 years of knowing this, my mind changed. I don't really think it's unhealthy as I thought before, because years after I have been doing intermittent fasting and I love it, and I find out it's not that unhealthy. It's actually very healthy if you do it consciously and you have good basis to do it and you know how to break fasting correctly and everything. Well, all in all, after years of knowing this and after having the opportunity of listening what it means to the people and how it is done and what exceptions you have with the people that is sick, with the kids, with the girls that could be in their period, etc. How kids love this. I at first I thought, like, how could kids love not eating? But yes, like my husband told me, it was like Christmas for you, maybe this period. It was something very exciting. We were happy to wake up at the midnight and to eat, and then it was something very meaningful and very nice for him. So I think I started seeing it with different eyes, and also spending the time with his family, especially after Ramadan on Hari Raya. I really enjoyed this, and I don't know, I just see it differently. The first thoughts that cross my mind are not there anymore. Whenever we have kids, I would like them to try something that my husband really enjoyed as a kid. And I don't know, maybe I could try as well. But that was a big cultural shock for me. It is not anymore. Now I understand a little bit more how it is something very important and that people really cherish, and it's just something that could be very special. So that's it. Hal lain yang membuat netizen luar negeri kagum adalah tradisi kebersamaan. Mulai dari buka puasa bersama, banyak hal yang berbeza yang bikin aku ketawa di bulan Ramadan ini, ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan yang buat yang mau perform dari Arab langsung, tahanannya 6 ke 10 jam, bisa pakai cowok dan cewek, masuk ke keranjang kuning yang ada di akaun aku dan langsung bisa pesan. Ya Allah Habibi, Ramadan Karim kepada orang Indonesia semuanya. Hari ini bulan puasa mulai, jadi aku cuma mau ucapkan semoga puasanya lancar dan bisa penuh berkah untuk semua orang yang menjalankan. Aku bukan muslim, tapi aku tahu bulan puasa ini spesial banget buat orang muslim. Jadi aku cuma mau bilang itu. Aku juga mau coba ikutin puasa buat 1 hari biar aku bisa merasakan apakah kalian lakukan di bulan puasa itu. Dan aku juga mau buka puasanya sama Dika, balik quick talk, makan tipa cantok. Ya itu dah. Jadi semoga semuanya lancar, puasanya masih sehat di bulan puasa ini. Ya udah. This is why I love Indonesia. Since today is the first day of Ramadan, I was so confused what to get for my iftar. And then I decided to go out and look for some food around. And once I stepped out, I found so many people on the street, really crowded. Mereka itu jual banyak macam makanan. Jadi I ended up confused. Which one should I buy? Like, unlike my expectation before, I was thinking like maybe I cannot find anything, so I have to go somewhere, maybe to some restaurant, to get my iftar there, you know. And akhirnya aku beli gorengan, es kelapa, and korma, and some kind of kue, all for only 30k, guys. So cheap, and this is what I got for my iftar. What do you think? Is that really? Oke guys, itulah pengalaman bule yang menyambut Ramadan di Indonesia.
Kadang dunia ini terlalu sibuk untuk melihat Islam dari sudut yang salah. Terlalu sering disorot adalah konflik, perpecahan, dan juga ketegangan. Tapi ketika mereka ini datang melihat Ramadan sendiri di Indonesia itu, mereka seperti melihat sesuatu yang sama sekali berbeda. Di Indonesia, Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga, tetapi Ramadan adalah tentang senyum yang lebih tulus, tentang tangan yang lebih ringan untuk memberi, tentang hati yang lebih lembut memaafkan. Dan di Indonesia juga kadang-kadang bule akan kaget, shock dengan budaya tolong-menolong, bantu-membantu. Orang-orang berbagi takjil di pinggir jalan tanpa bertanya siapa yang menerimanya. Tetangga yang berbeda, keyakinan yang menjaga suasana agar tetap damai. Tidak ada ketegangan, tidak ada rasa takut. Yang ada hanya ketenangan yang terasa begitu nyata sekali. Ini menurut pandangan mereka yang sudah ada pengalaman di Indonesia. Dan mungkin inilah yang membuat netizen luar negeri itu terdiam. Karena mereka tidak menyangka bahwa negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia justru bisa menjalani Ramadan dengan suasana yang sehangat ini. Indonesia tidak perlu untuk berteriak berantem untuk menunjukkan bahwa keindahan Islam itu memang ada di Indonesia. Cukup dengan cara hidupnya sehari-hari. Ramadan di Indonesia ini bukan sekadar tradisi tahunan. Ia adalah cerminan hati rakyatnya itu sendiri. Dan di Indonesia, iman tidak membuat orang keras. Iman justru akan membuat orang lebih lembut, dan mungkin itulah yang dunia selama ini ingin lihat. Yang sebelum ini dari persepsi luar mereka itu, Indonesia itu negara yang kacau bilau dan bermasalah. Tetapi apabila sudah datang ke Indonesia, mereka sudah melihat sendiri, merasai suasana itu, maka mereka tahu bahwa di Indonesia lah mereka menemui sesuatu yang sangat luar biasa, sesuatu yang baru. Oke guys, kepada Anda semua di luar sana, di Indonesia, teman-teman semua, saya ingin mengucapkan selamat berpuasa, selamat bulan Ramadan, dan saya ingin mohon maaf kalau ada salah dan silap sepanjang mereaksi video-video Indonesia guys. Dan sekarang ini pun agak kurang untuk upload video-video tentang Indonesia karena kesibukan, dan hari ini saya berkesempatan untuk mereaksi bulan Ramadan yang ada di Indonesia, pengalaman bule itu. Jadi guys, sampai jumpa lagi di video yang akan datang, terus dengan channel Askalani Story. Kita berbagi-bagi manfaat di dalam media sosial ini untuk kedamaian dan untuk keakraban di antara sesama kita guys. Oke, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.